আলা হযরত কি বলে জানেন? কষ্ট হচ্ছে না? আলা হযরত কি বলছেন? वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, সেজে সুন্দর তার শেষ কোথায় আসেনি কবু কল্পনায়, সেজে এমনই গোলাপ যাতে কাঁটা নাই, সেজে এমন প্রদীপ যাতে ধোঁয়া নাই, वो कमाल हुस्न हुजूर है।